Good morning. Guys, nala ko i-share ninyo. Kay mulakaw mun untak ko. Pero higda usak ko diri ba kay sayo pa man pod. Kaya akong lakaw adto mag celestial dayon unya pa manghapon ang moadto mi sa kuan cemetery kay death anniversary sa akong brother. So unya panghapon kami tanan. Nahinumduman lang nako ba nga sa una katong bata pa mi kay si mama man ko di ko si mama nga magpalit ta og bugas. Yung nakahinumdum dayon ko nga karon moingon si mama nga magpalit tag bugas na ko'y kwarta nga ikapalit. Pero sa una, sa bata pa man gud mi, akong papa iguli gikan sa kanang magpapatad bitaw og hay-alay. Kay kanang usahay kanang sa una kay karga og tubo og magtapas og tubo akong papa kay naa sa asyenda nagtrabaho ang akong papa. So kanang kung ana gani kanang off season kanang magpatubo pabitaw sa tubo. So wala sila'y trabaho si papa. Kay murag 6 months or 9 months man siguro ng pagpatubo sa tubo. So kung walay trabaho sila ni papa, magpapatad si papa og hay-alay. Uso man to sa unang panahon. Unang panahon uso tong magpapatad og hay-alay or manguling. So magkuyog ko sa kong papa manguling. Unya, katog yung magpapatad si papa og hay-alay, iguli ni papa inog kahapon, ya walay bit-bit nga bugas, huy-huy pag yun ang abaga. So, uli ano papa, igtanaw na mong papa nga na uli bit-bit bugas, magproblema na mi asa panghulam og bugas para ipa ni hapon. So, mao na among kinabuhi sa una. Dayong, makahulam mi sa among mga silingan, kung naanapod mi bugas, amo pod silang ilisan. Pero usahay gyud, nakatry gyud mi anang kana bitang magluto og kanang buli. Ambot og ka familiar mo anang buli kanang gihimo nga landang. Magputo ra mi ana sa una og moy among ipanihapon. So, ana among kinabuhi sa una. Sa bata pa mi dito sa bukid. So, hasta nga nawala akong papa. 1985, graduate ko high school. Wala ko kaskwela. Nangadto mi bukid. Kami tanan. Dito mi sa bukid. Gilakaw ra na namo ng Staff Aguinaldo Padongs minapasok. I don't know kung kinsay makahibalo ninyo sa ko mga followers kung kinsay nakahibalo ninyo anang unsa kalayo ng Staff Aguinaldo sa Tuboso paadto sa minapasok, part na sa bukiran sa Calatrava ang kanang minapasok. So ana namo gibaklay ninggikan mi sa Staff Aguinaldo og 7 o'clock in the morning, naabot mis minapasok alas 8 sa gabi, ulan-ulan pagyod, gibaklay kay wala mi ikaplite. So muna nga karon kami sa ko igsuon kanang basta usahay ba kanang mulakaw mi unya magdami tanan og sakyanan, magtagsa mig sakyanan tanan. Unya mingon ako igsuon nga yati nag-usik-usik lang man ta anis gasolina nga pwede man unta ta mag-usa og sakyanan. Pero ang mga bata man good kay di sila ganahan nga maghuot. So mao nang magtagsa na lang mi og sakyanan. Pero makahilak pod mi sa kumanghod bibing kay maghunahuna man mi sa una nga wala jud mi ikapliti pero karon pirming puno among gas tank. So makalakak laag-laag maski asa kay tungod nay daghang gasolina. So mao na nga mura og na remember nako ba karon kay si mama na ngayo og ipalit og bugas niya. Ingon ko nga, o sige, palit og bugas. Ingon ana ba niya, nahinumduman ako nga, si papa, og mauli sa una, walay bit-bit bugas, magproblema, may asa manghulam. O niya, dayon, katong mga experience na mo sa una, good nga, kanang
nga gibaklay lang na namo ang staff aginaldo pa adto sa minapasok kay wa mi ikapliti nga city pesos ra jud ang pliti sa unang panahon didto wa pagyud mi city pesos. So mao tong gabaklay lang mi, pero karon ug manglakaw mi magtagsabing sakyanan ambot. Mao na og kana bitaw usahay nga magstorya sa mga kalisod sa kinabuhi. Ako makaingon gyud ko nga kung sa mga kalisdanan sa kinabuhi sa mga na-experience namo, grabe among kalisod gyud. Mo nang makaingon ko nga kung unsa ang kalisod sa kinabuhi sa una namo, di jud ma-spelling. Grabe kalisod sa among kinabuhi sa una. Nang kanang eskwela ka nga hapit dili ka makapaso sa high school graduation kay wa kay ikaabang sa 15 pesos nga abang sa tuga, imagine na. So kaya mga ingon ana ba niya, pero hinuon wala jud mi nakasulay nga matulog mi nga walay mga kaon. Makakaon jud mi saging, kamuti, ina magsanduloy ang kanon namo nga ang bugas nga gamay among sanduloyan o kamuti ang utan pod namo guys kamuti. Ana good ya usahay ang among kanon sinanduloyan og saging, ang utan pod namo saging nga may kamunggay ing ana. Pero usay ba maghunahuna ko kana ang sa una lisod man kay mi pagka as in ka pobre lamang gyud namo, pero karon wa masad gyud mi na dato pobre ra man gyapon. Pero sa una ba happy man gyud mi kay kompleto ba na akong papa. Karon happy man, pero kanang makaanak ka ba nga kulang kay wala naman akong papa. Pero kabalo ko nga siguro nagtanaw ra pod gyapon siya namo, happy ra pod siguro siya nagtanaw namo. Nang hunahuna sad ko ba kay maadto magud mi sa cemetery unya kay death anniversary sa akong brother. Unya nakahunahuna ko pod ni papa kay si papa sa una sa pagkawala ni papa. Ano ra to si papa gilubong ra to sa yuta. So after 5 years manggod basta sa public cemetery habwaon man na no naibutang sa dakong cross. Akong papa gibutang gibutang dito sa ano, pero wala bitay atiman ang ilang public cemetery dito sa Limere. Luoy kaayo. Muna nga, every year maadto ko dito tanaw. Actually, napaayo na to nako katong dugay-dugay na pod to. Pero karon plano nako nga ipaayo na pod. Pero gahinan jud og oras lagi kay. Og dili dito bantayan og kanaang gahinan jud og oras murag dili gyud matarong og trabaho. So maura na akong na hinumduman karon da. Kahilak na pod ta. Kanaang sa akong paglingkod-lingkod diri while gahulat ko sa time ba niya, mama nagpalit og bugas niya, nakahinomdom na sad ko sa among mga naagian nga kalisod sa kinabuhi. Maura na guys, og daghang salamat sa pagpaminaw og pagtan-aw ani nga video. I hope nga katubitang mustorya nako sa mga kalisod sa ilang kinabuhi. Ayaw mo pawa sa paglaom. Kay ang tao, basta maningkamot lang, o kanang ubayan o pag-ampo o pagsalig sa Ginoo. O ang pangayoon regis Ginoo permino, guidance and protection. Kay i-guide ragyod ka niya sa maayo o kana ang protektahan ka kanunay nga kung asa kang dapita kamang nagkadang magtrabaho ta inana. So maurag gyud na siya ang kuan ipangayoon permi sa Ginoo. Maayong lawas kay magtrabaho ra man gyud ta permi para ta nga kanaang unsa na para makapalita og bugas para maayo atong kinabuhi. So magtrabaho ra man gyud ta. So mangayo latas Ginoo nga protektahan ta og kuan po tagaantang maayong lawas kanunay para makatrabaho ta, para makashare po ta sa unsay atong mga grasya nga nadawat ma-share na to sa
atong mga friends, katong mga nagkinahanglan sa tabang. So, maura na ayaw pawa sa paglaom kay gatuyok ang ligid. Gatuyok pa ang ligid sa karon na apata sa ubos, pero naay panahon nga moabot ra gyud ta sa ibabaw, or di man guro ta kaabot sa ibabaw, naratas tunga-tunga. Daghang salamat guys. Salamat kaayo ninyo. Bye-bye.